Nga bugto agsob na ton nababatian ang pulong nga ginhadian han Dios. Damuan nagabat nga iniusang nga dako nga ginhadian. Nga maabot pa hati daraon nga may trono, palasyo ngan makita nga pagmando. Kundi nagsiring hi Jesus mismo ha mga pariseo. Lucas 17:20-21. Ang ginhadian han Dios diri naabot nga may makita nga tigaman. Ngan diri hira makakasiring ada dito, wada tingi. Kay ang ginhadian han Dios ada hayo mismo. Karuyag sidngon, ang ginhadian han Dios diri na usa nga butang nga antohon pa, kundi usa nga kamatuoran nga nahihinabo na yana. Diri ini sugadhin ginhadian han tao. Waray kastilyo, waray sundalo ngan waray politika. Diri ni makikita hamapaw hausa nga nasod. Roma 4:7 say, kay ang ginhadian han Dios diri pagkaon o irimnon, kundi pagkamatadong kamurayaw ngan kalipay ha Espiritu Santo. Sanglit ayaw naton pangita aha gawasan ginhadian. Pangitaan naton ini hasulod, ha aton relasyon ha Dios. Kon karawaton naton ni Jesus sugad nga ginuungan manluluwas. Nagtikang na paghadian Dios ha aton kasing-kasing. Colossus 3:15. Pagpaghadian ha iyo kasing-kasing an kamurayaw ni Kristo. Karuyag sidngon ko ni Kristo ani mohadi. Higindadara mo aniya ginhadian bisan diing ka kumadto. Antiga man nga nagahadi na hi Kristo. Paunanon naton mababaruan nga ada na ha aton ang ginhadian han Dios. May kamurayaw bisan habot nga han kagubot. May kalipay bisa may problema. May pagkamatadong ha aton kinabuhi. Amo ini ang mga ebidensya nga ang Dios tinuod nga naghahadi ha aton kinabuhi. Mga bugto, diri na kinahanglan pa nga maghulat hin pisikal nga ginhadian. An pakyanayana, ginpasakop mo ba hi Jesus nga maghadihay mo kasing-kasing? Kon hiyani mo hadiyana, kabahin ka na haniya ginhadian. Ngan ini nga ginhadian waray katapusan. Diri mabubungkag ngan magpapadayon ha kadayonan. Diri pisikalan ginhadian han Dios. Ada ni hasulodhan mga tinuhan. Nga ni Kristo naghahadi na yana. Sanglit mga bugto, ipakita na to na adlaw-adlaw. Nga kinabuhi ang ginhadian han Dios ha. Aton kasing-kasing ngan ha aton mga buhat. Amen. Saan ba naroroon ang kaharian ng Diyos? Ang kaharian ng Diyos ay darating na di nakikita. Walang makapagsasabing, tingnan nyo, nandyan na o naririto na. Pagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa sa inyo